الساقي يقول لك رايون هذه تخدم لكن كارلا دولورنا اين كيتراجون شحال هي لي سوسكريبتور وين بور دوتر فان j'ai jamais Gosmilia Glapiwi, j'ai jamais utilisé la détresse des citoyens pour d'autres fins. Mais c'est qu'il a dit la vérité. La dernière fois, maintenant, l'association des souscripteurs ADL 2 نهضر في كلش نناد تيدت غاسكا ريحات ميلا كتسيدني تيتمثل الساقي نسعى اي نزمر نخدم من بلا المزيانه الا كان معاونت الا كان نيت اورغانيزي الا كان اورغانيزي تيمنا وينك زمرنا غادي يعاون الا كان سكور سبورتيس نهضر كلاغدا اون دوا تيتر اورغانيزي نهضر نخدم ان رابور ديتايي غاس لا نكرسني عجيب الحال اما ديال لادمينستراسيون ناكشرا لي سوسكريبتور نوان سكني خفلاسن مي اسا نادي على رابور ديتايي نخدم غير ا تو لي بارلمونتير دو لا ولايه باش تسيري اون فور ديليغاسيون او مينيستير دو لابيتا بور ارونشي يدير من دابور ديقيمن ويدير مني قلان في كومبانينا لي زونتربريز قلان سور بلاص الا كداين الشتوات فا إلا كانت شمرتي غالسن هاد روحنا نخدمن النهاردين لو شونتيي وكالحارة سلاكا دونسي راكن لا 35 انتربريز اكستنيان لي مارشي افيك لا دوك نو فا نورمالمون مع 20 خدامن اي لونتربريز مينيموم هادي 350 خدامن سير شونتيي اسنيو ونو فا 50 خدامنا يتمثل دونك كاساكي سلطة لا علينو سيل فو بلي s'il vous plaît يتمثل دير عناية نوال s'il vous plaît j'ai accompagné tout le processus اسميتي يروح المينيستر د لابيتا لاكس مينيستر يروح انا كيسقرنا ماشي تما اسميتي يروح تما اسميتي يروح لاكتوال مينيستر دو لانتيريور il était secrétaire général du ministère de l'habitat s'il vous plaît اسميتي يروح لاديو اسميتي يروح البريزيدون du groupe Sonargaz. Il y a eu beaucoup de promesses. Il y avait quelques promesses, elles étaient satisfaites jusqu'à présent. Mais il y a beaucoup de promesses non satisfaites jusqu'à présent. C'est pour soutenir, il a qu'un décret pour arracher une promis. Maintenant, une grosse promis, maintenant des souscripteurs. C'est pour plus les recherches à la voie. Là, il y a la voie. Une minute à fréquent. Une minute. Il y aura la délégation de votre association. On va la recevoir à l'intérieur. On va le faire avec un engagement. La dernière fois, on a donné une aide. Maintenant, la promesse est atteinte. Avril a gagné en tant que président d'API. Elle dit qu'il y sur le terrain. Chaque 15 jours, je serai sur le chantier. Chaque 15 jours, chaque 15 jours, je serai sur le chantier. C'est maintenant. Ça a dit de la délégation de votre association, on va vous recevoir. الزلف الاول كنا قلع دايرين ممبر لاسوسياسيون لا ديال 2 لا ديال 1 سوسيال وذاك كاع وذاك يطلب اتزر الولايين باش هضر ولا شي الولايه. Pourquoi il veut pas écouter aux gens. Oui, wesh, Dachouk, tu es là,
spécialement pour répondre aux doléances des gens. وساندو ذاك يسعى لي زاغريمون وساندو ذاك يسعى الحق وساندو ذاك يسعى المساكن الكنت كوما تنترسوفيتي واشو بوركوا شو تبغي تاغورنا كني تبغي تنفا بالعبريدي واشو بوركوا واشو تبغي تبوسيتا اسوغ صافي شحال هي كني نخدم لي زابيل شحال هي نخدم لي زابيل ميت كومات شو تبغيت صباحيا وسالناك فوالا نورمالمون يفا فو ريسيفوار اسك ما غاردينا بعيناك فوالا اداسور ازكا سور سيت كاينين حوايج راك ماشي سي با سي ان برانسيب وسندار دايا انا نداي سي دي كروند انا نداي سي دي كرون بير لعيبات ديم قرانان لعيبات انا نداي جند وقيله الجديس ومن بعد تو با ريسيفوار دي شوك مي عيب 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 au moins un peu de respect au moins un peu de respect pour ces gens qui sont là. Tu vas recevoir d'une association digne de ce nom. Réglementairement parlant, au sein de ce qui m'est dit, c'est que nous avons une revendication, je te prie. Mais qui te l'a dit, ça y est, tu l'as dit, ou tu l'as dit. Tu recevais ta renard, tu recevais ta ra, نكنير ونحبسها ويا نبرد ناكل الجزائر. أردينا راه نصوت وكنصوت يعني باش نكسر نوطا تسويك شفت غير مليح باسكو كني دايا انا عياني الكل دريان بقيت تنغيمت تقلت تنكرف. Il a reçu personne, n'importe quelle association à la Diasen, il se recevait وين يبغى. وين يبغى. الكنيتو داير وين يموتن اتفعل انت داير تيكوجا مساكت انت داير جندر ينسن انا قولي وين نمكي يعني تاع حكايتيس اسوجور تقوم تاع رسو داشوك داشوك شو تبغي مع غورنا. السلام عليكم زول في الاول عسلامة بربر تيفا غورنا ضاع السيو السين وط لفا نسطر السين نعل كنسقى تعرف النقطة نعل طنق النقطة نيغا السيو لفا نسطر السين وط الوالي الشيعة غاد مسؤولين ناس باش يستقبل لاسوسياسيون تكشم لاسوسياسيون بوندون 10 مينوت زداخل يقلد المسؤول الناس الواليكم يستقبل لها صافي دير استقبالي هو يقرر يبغى غادي يلعب زينو نيغا ثاني لعب زينو يمكن غا السيا غاز نريبوندي الوالي غايا سيني كشتي استعرف خلاص نتوما ما تحشموش وحنا ما نحبسوش كون تنحشم مالا كاين نحبسها باش تلحق تغلب بوا غتغرتي لاسوسياسيون على ميز داخل ومن بعد تستقبل طرا وي والله بزاف شويه داكور ويستقبل راه مره ويستقبل راه مره واذا كنتي تسن البيرو لا ولايه لا ثورت لا ولايه باش نعلم دعنا دعنا مثلا هذاكم درنا يوث بالكات داني زران كيسولنيو سي لا سول ولايه كل الموند اكسعان شاك جور تبلع ثورتيس السبت انا ميد السبت شاك جور تلا ليكيب بيتي تسن تبلع على ولايه اسكو يعني الولي غيزر نورمال ونهضر راه في بردان باسكو كاتاستروفي كيطن باسكو كاتاستروفي طن اسكو يعني الوالي غاين بقيت يزر نورمال شاك جور اش بلع على ولايات اسكو تستحينا راه لي زوتوريتي نا ولايه بقيت هانيك طرون لا ولايه غايه والله هذا لعيب مقران يمكن غاسيني اسيني بلي يمكن داين نعيا زقوم نعيا زقسن مالا نحشى من شويه غنروح ديميسيونين غنروح نقول ولايه باسكو والله ما نقل نحمليتنا راه ما يمكن نحمليتنا راه اسنيني غاسايا ديال السيت خص كلش بو ابار لي بلوك جلسيت فوكن بو سي لي بلوك وجدن سواء ديال ا سواء ديال 2 لي بلوك وجدن لي بلوك توري اكتوالمون انا نتقنت غفير لان لي بلوك ديال ا تعاون الناس لا بانتور قمنا غد لي زامني ام تريسيتي ام الغاز مامان ود الحق نتاع هذه ونعلي مرا ما يقرب الحقن نسعى غير بردان لي في ار دي سوا تيرسيال ناوي ذاك الطن نسعى البروبليم داني لي في ار دي اسميتي وشان الوالي غايا اون بيرسون لان يحضر عنك كيس يسميو دينا ويا غادي نا 85 كونتربريز نلحق غير دينا نفرح 85 كونتربريز الحاجه هذه فاكين 3 شهور 4 شهور اكتوالمون غايا ثما غايكم دينا باش تعلمم والله ما نسعى 85 اوفريي 85 اوفريي وتنسى راه كيغزروا ظريف وما 85 كونتربريز ونهضر راه فلاس الوغ سنيني يشاط الكذب في الولايه بقايت يشاط الكذب في الشعب لا ديال باسكو يمكن نعيا ترى صوتنا غني ذا يمكن ما يكتب ربي لا سيمانه ان شاء الله فا ديكلاري نروح على الجزائر داير دي قيمه لا سيمانه ديسي ماكسيموم 48 اور ان شاء الله نبريباري نروح على الجزائر وسني ذا غنيو تحت تما فلانو ندار انا وطن نصدم راه خامنا يسدرع ويعطيكم الصحه بارك الله فيك. اكيد زعل من السكريبتور غادي بقيت لا 920 سكريبتور اسيا وسند يوكل بيض لما غير نسن بارابور لي ريسبونسابل لا ولايه بقيت وخدمنا على خدمه سن دوبوي 2013 راه ساينا ساعه الحق اكيد زارهم
فريمون لي سكريبتور لا ولايه بقيت زات ولا لي منسن وسعنا الامكان داير قلا ولايينا. Très bien, donc la dernière fois nous avons la wilaya, donc nous avons marche, nous avons la DL, nous avons la Duc, nous avons marché de la wilaya, on a demandé à Anzal Wali, donc comme le samedi, ou le chiffre, on a qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais nous connaissons Anzal Wali, il y avait des autorités compétentes qui ont dit une promesse avant le 8, parce que nous avons tracé un plan d'action. Avec les souscripteurs bien évidemment, donc on a tracé un plan d'action, donc le 30 on a la marche plus un rassemblement, le 8 février s'il y a pas de réponse, donc on a un rassemblement devant la wilaya. Et finalement ce qui s'est passé, donc on a reçu une promesse le Wali va nous recevoir avant le 8, donc c'est la chose qui n'a pas été faite, donc c'est bien dommage. Donc une promesse non tenue, donc il va nous recevoir finalement, il ne nous a pas reçu. Essayez de nous l'information, c'est les autorités, il va nous recevoir. Nous avons les cartes d'identité, finalement la réponse, Nanard ne va pas nous recevoir, Nanard va nous recevoir demain sur site. Nous connaissons sincèrement, en tant que souscripteur, je parle en tant que souscripteur, en tant que membre de l'association, je ne vois pas l'utilité de la présence des membres de l'association et les souscripteurs du site. Puisque le Wali, le Duc, tout ce qui se passe dans la wilaya, tout ce qui se passe au niveau du pôle urbain R0 au niveau de Sidi Boudram, au niveau de Kharata et Doudja, tout ce qui se passe, mais nous connaissons, je vois c'est de la poudre aux yeux. Nous, ils veulent embellir la sortie du Wali. Parce que l'association, c'est-à-dire ils veulent tromper l'opinion publique encore une fois. Le Wali travaille avec des associations. Mais finalement, ce n'est pas vrai. Le Wali ne nous a pas reçus. Il a refusé de nous recevoir aujourd'hui. Il fait un rendez-vous pour demain. Nous connaissons juste on demande une réunion de travail avec le Wali. Parce que les souscripteurs, c'est ce qu'ils demandent aussi. Et comme ça. Les souscripteurs, tout simplement, parce que le Hakansan, il y a une mout, il y a une donc nous connaissons, on est des représentants, un souscripteurs, on est derrière. Donc ils ont demandé même, parce que nous connaissons, c'est une action qui est vraiment loin de la politique, c'est une action, on demande non logement, on ne demande pas la charité, donc c'est un droit constitutionnel. Le souscripteur est demandé le Hakansan. Mais apparemment les responsables du gate ne veulent pas travailler avec les associations, ils ne veulent pas aider les associations, ils ne veulent pas faire un travail de complémentaire, un travail en collaboration avec les associations. C'est bien dommage pour la wilaya. Le problème, nous connaissons l'ADL. L'ADL, le problème il est au niveau de la Duc. La Duc, c'est l'ADL. Donc, nous connaissons, on ne maîtrise rien. On est des souscripteurs, donc on demande non logement. Le polyurbain R0 je vais citer, c'est un exemple. Le polyurbain R0 le bâtiment est au lit. Donc, ce qui manque, c'est les VRD primaires et les VRD secondaires. Donc, les VRD secondaires, c'est le travail de la Duc. La Duc, ils n'ont rien fait. Il y a deux fonctionnaires avec une pelle et une pioche pour une entreprise de catégorie 8. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, il y a une incompétence qui s'installe ou bien il y a un travail de sabotage. Voilà, c'est ce qu'on a compris, sincèrement. Nous connaissons la décision revient au souscripteur. Donc on ne peut pas prendre une décision, c'est le souscripteur qui décide. S'il décide sur un crime s'il décide on va passer la nuit. Il n'y a pas de problème, mais la décision revient au souscripteur. Nous sommes des représentants. On parle au nom du souscripteur. Voilà. Je suis un souscripteur 2001, je suis un locataire et je consacre la moitié de ma pension de retraite pour le paiement du loyer. Ça fait 20 ans que j'attends mon logement. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est pas en Algérie simplement. 20 ans pour avoir son logement, c'est un crime. C'est un grand crime et puis
c'est une arnaque parce qu'ils nous ont fait payer la 4e tranche sans avoir reçu nos clés, alors que le décret concernant les logements ADL est clair. La 4e tranche ne peut être libérée qu'après remise des clés. On nous a fait payer. Donc ces gens-là, ils ne veulent rien faire pour la wilaya de Béjaïa. Ils sont dans l'inertie. C'est voulu. C'est une sanction politique. Pour moi, c'est une sanction politique. Ils n'ont pas le droit de nous faire ça. Il est marginalisé, notre wilaya est marginalisé à tous les plans, à tout point de vue. Rien ne marche. On est en détresse, c'est une population en détresse. Il faudrait que ce monsieur Wali, déjà il a violé même les instructions de sa hiérarchie. Il doit ouvrir sa porte aux citoyens. De quel droit il ne reçoit pas? De quel droit il ne reçoit pas? Pour écouter nos doléances, pour nous expliquer où il est le problème. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on est complètement ignoré, on est complètement marginalisé par rapport à d'autres wilayas. Sinon, comment expliquer qu'à Betna, on a distribué 1600 logements avant l'échéance convenue? Avant l'échéance convenue. Pourtant, il s'agit de l'ADL, l'Agence de l'amélioration et développement du logement algérienne. Pourquoi ailleurs, 2013, ils ont presque achevé l'opération. À Béjaïa, 2001, ils n'ont pas encore reçu leur clé. C'est pas normal tout ça. Hein? J'interpelle le gouvernement algérien, ce Premier ministre, à ce qu'il intervienne d'urgence pour qu'il arrête cette marginalisation de notre wilaya. Pour qu'il arrête cette marginalisation. Du moment que le chef de l'État n'est pas là, c'est au Premier ministre d'intervenir. Et on a marre d'attendre. Il y a des gens qui sont déjà morts. On est tout proche de la mort. Nos parents se sont sacrifiés pour ce pays, pour que les Algériens soient tous mis sur le même pied d'égalité. Mais malheureusement, on fait justement dans le régionalisme, ou je ne sais pas quoi dire. Au Premier ministre, j'interpelle encore une fois le Premier ministre pour qu'il intervienne et qu'il cesse, qu'il arrête la souffrance des gens qui n'ont justement tête de nouveau. كدغرغ لي سكريبتور دي تسنالا يتقامين قخام انا داير لا بليبار دونتر نو ممكن الخدمه ويساندر داير ويكني يتقامين خام يتسع سنه سنتكن لي لوجمون سن صافو دير 2021 وتسكالاين راه ازدغل نا 2022 ما تيلينا راه سوليداري كلنا قلي 9000 اثنا تسكالاين راه ازدغل لو اقششايي لو شولايي ممكن الجامعة وسانت كشين تيسي سكريبتور وتسيطرة سافدي غير غد باش انا اللي سوليداري كلنا مولاش سوليدار اتانو نزدغارة الا قد حضرني كي سكريبتور الكل يكومبري نورمالمون نخدمها فوس ميم واحد 2001 2013 نجمع كر باسكو لونيون في لا فورس نبري بابليك لونيون على مغوسان انا على لونيون في لا فورس باسكو واشو سين خير 4 خير نسين 8 خير 4 انا على لونيون في لا فورس درت ما ودر بيان سور يونا دي قيمه تشعل لي كومونتير في الفيسبوك سي با نورمال اسم دا سندار داي غاسم دا نجمع درت الغاشي ومن بعد درت مكرخ ها واش لونس انا بالي الوالي فو اسومي اخدم الخدمينك مزمير ترى لا نوياك يخدمان الا نوياك يخدم الدسن نحواج يخمنغ نحواج نصدق لعبه انا نديك الرايون انكاري كرا 60 مليون سي با نورمال 2001 2013 عجيب دخل يخمن فوكن الفيردي افاز الحل الفيردي
لا تي زونتربريز لا تي زونتربريز كيغزر وظريف ولا شي تنترتورا عندها ثنت عندها روح انت السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.